असं असं नमस्ते नमस्ते मत घेत का
दक्षिणा भगवान बुद्धे वन्दना ठाउँ जीवपति नमुना बुद्ध बिहार पाखे ची 16 अंक 3 महिना तक ची थो कंग 19 वडा ची गुल्न ख ची पास का पिनुपति तोल नमे थो सहरे पिछातन बजागु धिउपति स कार्यक्रम सुरु याना खल ची भगवान बुद्धि धर्मीपति कथा सेगु खसा 3 महीना दगा धापति थो वर्षा बास दगा दाब छठा है छोबे ब्यारे चोना ध्यान धर्म कर्म अनवया धर्म देशना अनवया ध्यान चुनिगु आदि कथा यागु कार्यक्रम ख ऐसा तभी जी नमुना बुद्ध ब्यारी कथा जी पास का पिनो लागि जी थो 3 महीने लागि जी अधिष्ठान कया कि 3 महीने तक 16 अंक जी थो 19 वडा पिछातन विजय दका वे क्रमी अनुसार ची मिहन से सूर्य नुख न्याबले सुनथे 7 बजे थनो बिहार पिया बिजना अन ची थो 19 वडा इपति गुल्न ख तोल से बिजना चाहिँ नि पिण्डपात क्यागो तो कि परमार्थ सुले दगा धाबले दक्षिण नापा थन ची बिहार नु बिहार जुल अन वे थन उपासका पिनिपति
चित्तप्रसाद बढाइयाको लागि अनवया वेकपिनोपट्टि पुण्य सञ्चयको लागि न अनवया छि बिहार भन्तेजुल नवया छि उपासका पिनोपट्टि गुल्न ख प्रसन्नता या मसेकेको लागि न अनवया दान धर्म कर्म याकी गुण पुण्य कर्म याकी गुण लागि जिसा थोको थ चाहिँ पुण्य कर्म या तेना चुना अन जेथ नमना बुद्ध बिहार गुल्न ख जे उपासका पनि तस्का है मन लेता अनवया झझदायको ठाउँ गुल्न ख विछातन बनान वही उजुला खला जे विछातन बजाबले जे भवन बुद्धि कथा अलग अलग बेलगै गुल्न ख जे विछातन वनेको कार्यक्रम न दुख ऐसा तभी थन्जे कंगो आश्रित जे उपासका पनि तस्का श्रद्धा दु न जुल अनवया नो कार्यक्रम जो कानेन जे उपासका तस्का श्रद्धा तया जिल्यु वन ख वया बिजना अनवया चाहिँ जे थुक थ चाहिँ पुण्य कार्य ठाउँ सम्पन्न ठाउँ चाहिँ सफल जु ढका थाहा मनि जुल अनवया चाहिँ थो कार्यक्रम याना चाहिँ गुल्न खो उपासका पिन्त अझन पुण्य कर्म याकी लागि अझन वेकपिनुपट्टि दान धर्म कर्म याका वेकपिनुपट्टि परलोक सांसारिक जिन्दगी भि सुठ लागिरहेको लागि थोको कथा कार्यक्रम नाचुनुको जुल अनवया 3 महिना तक थोको थ जिस कार्यक्रम लगातारै यागु नजुल अनवया चाहिँ उपासका पिन तस्का चाहिँ मन नलेता भन्दै गुले विजय कोठा चाहिँ नि फुक्स्या मन लेता कोठा थोको कार्यक्रम नाचना अनवया गुल्न ख चाहिँ कंग आश्रित गुल्न ख नाच पनि उपासका पनि छ पनि त थो शुभ अवसर न खजुल छ पनि थोको थ दान धर्म कर्म न बिजाउँ जुल याना बिजाउँ अनवया थौपट्टि संसार जिन्दगी थमा थ है बालकीको लागि ढिङ्गीको लागि थमा सकुत याना बिजाउँ दगा लुमङका चोसे थौ जे नेवा टिभी च्यानल थोको थ जिगुपट्टि कास्ट च्यानल बिजाता अनवया टेलिकास्ट च्यानल बिजाता एका पनि को साधुवाद न दु एका पनि उपदिन थ व्याप थ कार्यक्रम आदि इत्यादि गुल्न ख बालन क झझदायक न्यावंग तन थ शक्ति बल धरि लाभ जी फे मारी प्रार्थना नाचन एका पनि तन आशीर्वाद न याना चोसे जे बुद्ध बिहारी परि कथा जे नमुना बुद्ध बिहारी कथा न जे उपासका पनि परि कथा न छ पनि त यकिको साधुवाद अझन छ पनि त बालाजीमा भेजीमा कल्याणजीमा जे उपासका पनि गुल्न ख जे दान बिओपि अनवया गुल्न ख सोया चोपि साधुवाद बिओपि सकस्त न भेजीमा बालाजीमा कल्याणजीमा दिउपट्टि प्रार्थना गर्न जी आशीर्वाद नाचन भवतु सर्व मङ्गलम् यामि बुद्धं शरणं गच्छामि तथ्यम्बि धम्मं शरणं गच्छामि तथ्यम्बि संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वैरमणि सिक्खापदं समादयामि अभिन्नादाना वैरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वैरमणि सिक्खापदं समादयामि रमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरय मद्यपमादात्ताना वैरमणि सिक्खापदं समादयामि Silakan kemudian menghasut sahabat Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Samma Sambuddhassa
फलम् उत्तमाङ्गेन वन्देऽहं पादपंसु वरुत्तमं बुद्धेयो कलितो दोष बुद्धो कमतु मम जामि स्वात्माको भगवता धम्मो संवेदिको अकालिको एवासिको दशम्यानि दश धम्मस धम्मातीता च एच धम्मानागता पच्चोपन्ना जय धम्म अहं वन्दामि सर्वदा तेन सच्चवाचेन होतु मे जयमङ्गलम् उत्तमाङ्गेन वन्देऽहं कलितो दोषो धम्मो भवतु मम धम्मं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि न्यायपरिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो सामीची पतिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो न्यायपतिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो यदिना चत्तारि पुलिसयुगानि आत्मा एष भगवतो सावकसङ्घो आहुनेय पाहुनेय दाक्षिणेय अञ्जलिकरणीय अनुत्तरं पुण्यखेता लोकशान्ति नमो अहं वन्दामि सर्वदा नाति मे शरणं अन्यं संघो मे शरणं वरम् एकेन सच्चवाचेन होतु मे जयमङ्गलम् उत्तमाङ्गेन वन्देऽहं संघं च विविधोत्तमम् संज्ञेयो कलितो दोषो संघं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि अधिवासे तुनो भन्ते पानीयमुपनामिकम् अनुकम्पमुपादाय पतिगन्नातु उत्तमम् अधिवासे तुनो भन्ते अञ्जकमुपनामिकम् भन्ते भवानीयोपनामिकम् अनुकम्पमुपादाय पतिगन्नातु उत्तमम् घनसारापनितेन दीपेन तमदंसिना
समर्पितं शारीरिकनाथो नामोनि बुद्धरूपं सकलं सदा कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतम् आच्चयं गमने वन्दे भूरि पुण्यो तथागतम् इमाय बुद्धपूजाय कथाय चिरं ते तदुसन्धम्मो लोकहोतु सुखी सदा इमाय बुद्धपूजाय यं पुण्यं प्रसुतं मया सम्पन्तं अनुमोदित्वा सम्मेभिः पूरयित्वा दानशीलानि सम्भावि वात्माय किञ्चितं बोधि भूषन्तु अमृतं पदम् धम्मानुधम्मप्रतिपाद्य धम्मं पूजे इमाय धम्मानुधम्मप्रतिपाद्य अल्लाहिमाय प्रतिपाद्य जाति जरा परिमुच्यते इन्ना पुण्यकर्मेण मरणेन समाप्यते इदं मे पुण्यम् आश्रययावोतु इदं मे पुण्यं निर्वाणसापचयावोतु इदं मे पुण्यं सर्वे सत्ता बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि जिगु मसीका जी दुच्छे रत्न साई थनछि चिवा बौद्ध समाज या पुचन चिसा थन थो नमना बुद्ध बिहार गोसाले चाहिँ देखौ जुल व डेका न छिस यक्को टकन भन्ते तेउ चाहिँ सफल मजु लिपा वया चाहिँ छि 14 वर्ष डेका छिस भन्ते तेउपट्टि सफल जुल भन्ते तसा निसे छिस थो बिहारे सञ्चालन याना हयु जुल अन लिपा चाहिँ छि भन्ते चो बिजाबले बर्खा बास चन बिजाउ ख बर्खा बास चन बिजाना 3 महिना छिस पूरा बर्खा बास चन बिजा रुनका अन लिपा छिस कठिन दान थन कठिन दान यानौ जुल यो क्वे छज ढाक यो क्वे अछि जुइको चाहिँ छज ढाक कठिन दान यानौ जुल अन लिपा चाहिँ लिपायु साले चाहिँ छिस याल रगा ढैबले चाहिँ थो लकडाउन जुया लकडाउन जुल लकडाउन जुबले चाहिँ छिस वो साले चाहिँ बर्खा बास चाहिँ चोना बिजा त तर जिमसँग कठिन दान चाहिँ या मुफ्त आ थोपाले चाहिँ थो 2078 साले चाहिँ भन्ते बर्खा बास चोना बिजाउदु अन चाहिँ 3 महिना जिमसँग कन्टिन्यू लस्कर चाहिँ जिमसँग ठुक्सियो बर्खा बासे चाहिँ भिक्षा यान बिजाउपट्टि भन्थ्यो इच्छा अनुसार जिमसँग बर्खा बास 3 महिना न्यङ्क चाहिँ ठोचिउ 19 वरा चिवाख टोल टोलपट्टिको 19 वरा पुवङ्क छिस बर्खा बास यो उपलक्ष्य चाहिँ दान कया दान भिक्षा दान कया बिजाउ चाहिँ थो नमना बुद्ध बिहार यो चाहिँ कुटख ठुकी चाहिँ जिमसँग 3 महिना पुरा न्यङ्क 19 वरा चाहिँ भिक्षा दान कया बिजाउजी भन्ते बिजाउजी एजोली ठुकी त चाहिँ ओस पोलिया त चाहिँ यको यक्वे साधुबाद न दु लिक्क जिम्तन साधुबाद वेक पाखे भन्ते पाखे दु जुली ठाउँ त चाहिँ ठुलिए अछि नोवाना चाहिँ कोच्याका छ